मेरा ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, चलो ये क्या है? ऑरेंज, ये क्या है? पी, ये क्या है? चिली, ये क्या है? पपाया, ये क्या है? कॉलीफ्लावर, ये क्या है? ब्रिंजल चाहिए। खाली कैमरा मत फोटो खींचेला। दो बीट दो। कुंबा, करते हो? बीट, ये क्या करते हो? लेमन, ये क्या करते हो? कुंबा, ये क्या चीज है? कैबेज, तुम दो लेमन, टोकरी में लो। ब्रिंजल, थोड़ा झूठ से। कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैरेट, रेडिश, पी, एप्पल, चलो ये क्या चीज है? कैबेज, ये क्या चीज है? रेडिश, ये क्या चीज है? कैरेट, ये क्या चीज है? एप्पल, ये क्या चीज है? पी, ये क्या चीज है? पोटैटो, ये क्या चीज है? लेमन, ये क्या चीज है? चिली। चलो ताली मारो।